balay sa kong abot ba yan hanap kaya mama Agam. So guys, bago ko pala ikwento sa inyong lahat ang aking pinakamagandang kwento ngayong araw na ito, gusto ko maintindihan mo na sinayawan ko muna kayo ng Kuya Rich Signature Dance. So ito na ngayon pala guys, kasama ko pa yung papa ko dito at saka mama ko at syempre yung kapatid namin na kinamagulangan namin guys, si Ate Judith at ako naman ay si Kuya Rich. At ito naman yung papa ko na medyo matanda na talaga sila ni papa at saka ni mama. Yung papa ko guys si Crispin Ferrer Sidoro at yung mama ko naman ay si Bernardita Gardigo Sidoro. Sila po ay pinagpala at binigyan po sila ng Panginoon ng 8 anak. At syempre ako yung bunso at sa likod ko naman guys ay yung kapatid ko na kinamagulangan na mo, no? So nagtrabaho po yan sa call center guys. Then ako naman guys, siyempre papa natin yan. Siyempre kailangan natin silang serbisyon guys, no? So puli-puli minog drive ni papa guys. Kaya siyempre na panahon guys katulugon jud kayo ko ani nga panahon, no? Kaya dilikid kaya kayo sa akong power og energy. Kay bilar pod ko ana nga time. Kay mao lagi nagbuhat ta og atong PowerPoint nga Rich Nation Microfinance guys. So tanawa guys, biniglang tulala ko guys, mura kung nakoy nakita ba nga mura gimulto ko. Again guys, nandito pala kami guys, no, na daanan namo ni sa Barobu. Grabe kanindot nga balay mo nagi-video nako kay idol pud ko nako to na balay. So karon guys, nipuli na akong papa sa pag-drive unya. Guys, gapo kaayo ang akong papa, makita gid ninyo ang iyang looks, taas gid jag ilong nya. Mga Rich Nation, grabe gid ang pag-atiman sad sa akong mama kay akong papa kaniadto nasakit ni siya guys, pila ka bulan siya naglublob sa ihang balatian, no? Tsaka siya ni surrender sa iyang kinabuhi diha kang Ginoong Hesukristo. Mao nang dako po diyang pagpasalamat sa akong mama nga wala jud siya biyai unya na appreciate gid sa akong papa nga nindot gid ay kung naa kay asawa. Mao na kung wala kay asawa kay igsuon pagminyo jud para naay mo atiman diha kanimo. Kay imong mga bata mo dako na sila unya magminyo pod unya ang imong asawa ra jud ang magatiman kanimo. Unya dili pod permanente ang atong mga ginikanan guys. Mo sa ato gid sila atimanon, no? Kay timanan nimo kitang tanan lumalabay lang ta aning kalibutan. Pero bago ang lahat guys, gusto nako pasalamatan ang atong buhi nga Dios tungod sa iyang kamaayo ug kabuotan sa akong pamilya, labi na sa akong papa, no? Pangandoy lang jud nako kayo ni siya nga akong papa padribon nako sa ako ang sakyanan. O guys, mao ni ang akong una nga sakyanan guys, kaning Mitsubishi Mirage guys na nakapangalan jud mismo sa ako. Kay kaniadto nakapalit man ko pero dili gid to nakapangalan sa ako guys. In short, dili ako ang first owner, no? Pero karon mao gid na ang kon guys, basihan ako gid ang first owner ani nga sakyanan, Mitsubishi Mirage nga pula. Unya guys, nindot kaayo guys kay automatic ni siya. Unya nagpasalamat jud ko kaayo samtang nagtan-aw ko sa akong amahan nga nagdrive na jud siya sa 4 wheels na luyo sa ilang pagpaningkamot o pagpangutang nila ni mama nga makatapos mi sa pag-eskwela tanan. Nalipay kaayo ko guys kay nasuklian nako ang ilahang kamaayo o kapagkabuotan nga pagkamahan og inahan. Busa guys, ako gid ni kapasinambog ug ako ni gibuhat nga video para lang ma-feel nako ang kamaayo sa Ginoo ug ma-feel lang ni papa nga palangga og gigugma jud namo sila. Busa guys, kung yung nakita guys, ako gid si papa gi-videohan na samtang nag-drive siya ug samtang nagbuhat ko ani nga video, no, very touchy kaayo kay amo lang ni giampo. Siguro dili ni big deal sa uban pero para kanamo guys dako kay ni nga pangandoy para sa among pamilya guys. Kay first time pod namo guys nga makita among papa nga malipayon unya nag-drive siya og 4 wheels. Kay kaniadto naa daw sila jeep ni mama pero gipambaligya nila unya si papa jud guys. Simula nag-retired siya pagka sundalo unya ang iya lagi trabaho is ihatod sundo si mama sa eskwelahan kay akong mama is principal man sa Sagbayan National High School. Unya si papa pod guys is driver siya ni mama
ang ila lang gid gamit guys is duha lang jud kaligid, mao na ang among motor nga pula nga Suzuki. Unya nagkaroon pod si Papa og chariot at the same time og tricycle, no, pinagi sa pagpaningkamot. Pero dili pa jud mi kaayo ka-afford sa una og 4 wheels guys tungod sa kadagan utang sa akong inahan. Mao nang basta maestra daw, palagi daw na sa London, Londito, Londoon. Mao na guys, karon ako gayod gi videoan si Papa aron remembrance pod para sa mga bunso, no. Okay mga kuya, ate, bunso, mao din si Mama o si Ate Judith, natulog na sila. Unya tan-awa jud ni nga video kung ikaw si Doro og Montenegro Gardigo nga pamilya Ferrer, tanawan ni siya nga video, no, kini hibuhata nga inspirasyon nga luyos sa mga problema, mga pagsulay nga niabot sa among pamilya. Nakalahutay mi tungod sa pagdasig ug pagampo sa among pinalanggang inahan. Nya siya gyud wala jud siya nibiya sa pagpangalagad sa Ginoo, bisad hantod sa iyang pag-retired pilang maestra. Kanunay gihapon siya nagserbisyo sa atong katawhan, labi na dira sa Barangay Carumata, San Miguel, Surigao del Sur, sa mga katribuhan nato. Niya si Papa nitabang usab siya sa pagpanday sa maong simbahan, no. Ako daay ang pioneering ana nga simbahan, karon gitawag na siya nga Reality of Christ Tribal Ministry. Unya ang pastor nato dira ay si Pastor Michael Huwilma, bana sa akong magulang nga kauban namo diri sa sakyanan, si Ate Judith, si Doro Huwilma. Unya mga ate, kuya, bunso, mao na ni ang atong Papa. Nag-drive gid siya sa iyahang maong sakyanan, no. Nangandoy unta na jud ko nga makapalit pa ko og bag-ong sakyanan usab na pick up aron usab makahatag ko og kahigayunan sa akong amahan nga makadrive gid siya og makaangkon gid siya sa iyang gipangandoy nga sakyanan. Unya nagtuo ko mga kaigsuunan nga ang Ginoo nato dili siya bungol og dili siya butang nga dili makadungog sa atong mga pagampo. Dako kayo kog kalipay nga nakaabot na gyud mi diri sa Tandag, Lapas. Unya dako pod kog kalipay nga nakalabay mi didto sa Bayabas, na diin ang Bayabas guys is lami kay siya kaunon. Wahay. Mo ni akong Papa guys, no, enjoy na enjoy kayo siya. Sus dako gid ang kalipay nung nakita na nako guys ang Bayabas nga municipality. Kay buot ipasabot ani is dool na jud kayo mi sa among destinasyon. Tungod kay guys, ang biyahe di ay gikan sa Davao padulong sa among lugar is 16 hours guys. So grabe jud siya kakapoy, dili gid siya lalim kung mag-travel ka gikan sa Davao padulong sa amuang lugar na mao ang Tandag, Surigao del Sur. So kapoy jud kaayo. Usag rako kay nako pagpasalamat nga nakalabay mi sa Bayabas, kay tungod na sayod ko nga dool na lang jud mi, niya hapit na jud mi moabot sa among destinasyon, mao ang among balay diri sa probinsya, diri sa Sagbayan, San Miguel, Surigao del Sur. Og mao day ni guys ang amo ang di pang agian na mga lugar. Unya mga kuya, ate, bunso, ayaw gyud mo pag-undang sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, kay kini ang susi sa mga panalangin sama sa gikaingon sa atong amahan ug ginahan. Busa ka mo na mga apo, lolo ug lola, ayaw ninyo kalimti nga daw natay lolo Junior ug lola Bikni nga nakatiman o nagampo, nagantos kanato og sa inyong mga ginikanan, mao nang naamo karon. Busa angay natong pasalamatan, himayaon ang atong buhi nga Dios, kay sila naghatag kanatong ginikanan nga sobra kabuutan. Kunya mainampuon adunay kahadlok sa Ginoo. So dili man sila perpekto, apan perfect ang Ginoo nga nagbuhat nila. Amen. So naa na ta sa atong destinasyon. Niabot na ta sa atong probinsya nga balay namo. O na nalipay kay sila Jamjam, bata ni July, unya si Eunice, unya naabta namo si Ate Balen, si Jamjam nag-smile nagbabay-babay, mao na siya ang gwapa namo nga anak. Okay, so mao na siya ang apo po namo nga si
bata ni July, no? Si Nizi. Si mama murag dili gikan sa Manila, murag nagtambay lang sa balay. So ninaog na di sila. Unya pagkaugma guys, no, gipabiyahe nako sila ni papa og ni mama. Unya mao na ni guys ang ending sa atong istorya nga sila ni mama nalipay kaayo sila nga nasundo na mo sila dito sa airport gikan sila Manila o gihatod po namo sila nga safety. Dako na ko kalipay. Unya ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan, ayaw ninyo kalimti ang pagserbisyo sa atong buhi nga Dios ug pagpasalamat matag adlaw kini ang inyong higala sa kaanginan. Walay lain si Kuya Rich nga nagatag kaninyo kalipay, gugma o kalinaw. God bless everyone. Ug kay humana man ang video, ayaw na mugdugay pag-subscribe na mo sa akong YouTube channel kay para ma-update mo sa atong bag-o na mga video. Shalom.